अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाजिर खिदमत है कुर्नुल उस्मान की 81 एपिसोड के पार्ट 2 के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमाम मंगोल ढोल बजा रहे होते हैं। ग्यातु को मंगोल सिपाही आके बोलता है कि हम सोगुत में आग लगाने के लिए तैयार हैं। ग्यातु के करीब खड़ा हुआ कोनोर ये सब कुछ सुन रहा होता है। उसके बाद ग्यातु उठता है और अपने सिपाहियों से कहता है हमला। जैसे ही मंगोल हमले के लिए आगे बढ़ते हैं, कई सिपाही उनके ऊपर तीरों की बरसात कर देते हैं। उस्मान भाई अपने सिपाहियों से बोलते हैं कि जंग का वक्त आ गया, जंग मुबारक हो। संगोर उस्मान को बताता है कई सिपाहियों ने मंगोलों पर तीर की बरसात कर दी, जिस पे उस्मान बहुत खुश होता है और कहता है माशाल्लाह। जंग के दौरान गुंदुस वहां आता है और वो बचता बचाता अंदर दाखिल होता है। उस्मान भाई और उनके तमाम सिपाही सोगुत में बारूद से भरे ड्रम फेंककर बहुत सारे धमाके करते हैं, जिससे काफ़ी सारे मंगोल मर जाते हैं। उसके बाद वो तीरों और तलवारों से लड़ते हैं। तमाम सिपाही अल्लाह का नाम ले जंग का आगाज़ करते हैं। तीरों की बरसात देखकर ग्यातु को तमाम मंगोल हिफाजती घेरे में ले लेते हैं। ग्यातु ये सब मंजर देखकर घबराया हुआ नजर आता है। गुंदुस सिपाही से बोलता है कि अपने सिपाहियों को रोको। ग्यातु गुंदुस को बोलता है बदतमीज़ गुंदुस। गुंदुस ग्यातु से कहता है आपको अपने सिपाहियों की ज़रूरत है और मुझे मेरे भाई की। गुंदुस कहता है इसे रोको, मजीद खूनारेजी नहीं है। ग्यातु कहता है कि उस्मान ने कहा था वो लड़ेगा, मैं उसका सर फाड़ दूंगा। गुंदुस कहता है ग्यातु मेरी बात सुनो, मैं इस ज़मीनों में वजीर का हलीफ हूँ, मेरी बात सुनो, मैं अपने भाई को रोकूंगा। ग्यातु अपने सिपाहियों को रुकने का कहता है। ग्यातु गुंदुस से कहता है गुंदुस जल्दी करो, उस्मान को रोको, मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, मैं सिर्फ सराय को ही नहीं बल्कि पूरे सोगुत को आग लगा दूंगा। गुंदुस उस्मान के पास जाता है और कहता है क्या तुम हथियार नहीं डालोगे, क्या तुम सबको मार डालोगे? उस्मान कहता है शहादत कब से मौत हुई। गुंदुस कहता है ये सब आपकी जिद की वजह से है। उस्मान कहता है ये जिद नहीं, हम कभी भी शाह आलम जैसे लोगों के गुलाम नहीं बनेंगे। गुंदुस सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए पूछता है पूछें इनसे। तमाम सिपाही मना में गर्दन हिलाते हैं। उस्मान कहता है आपको आपका जवाब मिल गया। उस्मान कहता है हमें यहाँ किसने घेर लिया, किसने सोगुत और कबीले को वजीर की हुक्मरानी में दिया, बताओ ये किसने किया? मेरी माँ के साथ ये किसने किया? मेरी माँ के साथ ये किसने किया? और तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो जिंदा है। अगर उन्हें कुछ होता तो मैं तुम्हें खुद मार देता। तुमने मेरी खवातीन को कबीले से बाहर निकाल दिया, एक माँ से उसका बेटा जुदा कर दिया। उस्मान कहता है मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? अपनी आंखें खोलो भाई, मेरी माँ तकरीबन मर ही गई थी और तुम मुझे हथियार डालने को कह रहे हो। गुंदुस कहता है ये मैं सब एल्प्स के लिए कर रहा हूँ। उस्मान कहता है तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ देती हैं, तुम्हारी बातें कबीले को फाड़ देंगी, वजीर ने तुम्हें अंधा कर दिया है। उस्मान बताता है वजीर मेरे पास है, मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता करके मारूंगा। गुंदुस कहता है ऐसा ना करो भाई, हकीकत देखो। उस्मान कहता है हकीकत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम इसे देख नहीं पा रहे। गुंदुस कहता है आपको कोनिया के इंसाफ पर रखना चाहिए, अपने जराइम से बाहर आए। उस्मान कहता है वो इंसाफ चालों और बदनज़मी से ढका हुआ है, वाहिद फैसला मेरी तलवार है। निकोला कहता है बेल्जिक में बावर्चियों ने खाने की पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, वो आज रात हमें एक बेहतरीन दावत देंगे। दूसरा गवर्नर कहता है कौन सी दावत? क्या रोगतोस के बारे में जो कहा वो सच है? निकोला कहता है वो अपनी सजा भुगतेगा। और सल्जोकी वजीर का क्या, उससे इस बारे में क्यों नहीं बात की? निकोला कहता है पहले रोगतोस, उसके बाद वजीर इसकी सजा भुगतेगा। निकोला गवर्नर को धमकाता है कि ये मैं सरहदी ज़मीनों के बारे में बात करूंगा और मरकजी चीज़ों से भी आप महरूम रहेंगे, और वो उसे अपनी तलवार दिखाता है। गुंदुस कहता है आप जो ये बातें कर रहे हैं भाई, आपने मेरी वो तमाम गलतियां मुझे गिनवाई जो मैंने की। गुंदुस कहता है अब जो आप यहाँ खड़े हैं, क्या आपने कोई गलती नहीं करी उस्मान? वजीर ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला, लेकिन तुम क्यों भागे? तुमने मेरे कबीले को नुकसान बचाया है, तुमने बताया कि मैंने खवातीन को निकाला। और वो कौन है जिसने मुझे धमकी दी उस्मान? तुमने मुझसे कहा कि मैंने पोस्ट को संभाला, जब तुम पोस्ट को छोड़ गए थे तो कौन उसको संभालता? अगर काई को आग लग गई तो तुमने ही लगाई। उस्मान कहता है हम कैसे चमक सकते हैं अगर हम जलने से डरते हैं? मेरे दादा सुलेमान शाह कभी खौफजदा नहीं हुए और बाबा अर्तगल भी कभी खौफजदा नहीं थे। रास्ता कठिन था, तुम्हें मालूम था, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? गुंदुस कहता है मैंने तुम्हें और कबीलों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें नहीं पता मैं भी यही ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हथियार डालो मेरे भाई। उस्मान कहता है मैं कभी जालिमों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, उन्होंने सुल्तान को मारने की कोशिश करी और इल्जाम मुझ पे डाला। गुंदुस कहता है मुझे मालूम है तुम कभी सुल्तान को नहीं मार सकते। उस्मान कहता है फिर उनकी बात क्यों मानते हो? गुंदुस कहता है ताकि वो कभी हमें रुला ना दें, कभी वो हमें मार ना दें। अगर हम में से उनका कोई साथ ना दे, काई और दूसरे कबीले तबाह हो जाएंगे उस्मान।
عثمان کہتا ہے اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو گیاتو سے کہیں میں کبھی ہتھیار نہیں ڈالوں گا، وہ چاہے جو کر لے۔ گندوز اس کا شکریہ کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ منگول گیاتو کو بتاتا ہے کہ نیکولو نے آس پاس کے گورنروں کو جمع کرا ہے۔ گیاتو کہتا ہے کہ نیکولا ہوشیار ہے، اسے پتا ہے کہ میں قلعے کو اور اس کی زمینوں کو اس سے لے لوں گا، اس کے پاس فوجی بھیجو، اس کے قلعے میں پہنچنے سے پہلے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ جلالی وزیر عالم شاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ ٹھیک ہیں؟ وزیر کہتا ہے تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ جلالی کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، کسی نے نہیں دیکھا۔ گیاتو اپنے جنگجوؤں کے ساتھ باہر ہے لیکن عثمان سرائے میں موجود نہیں ہے۔ وزیر کہتا ہے گیاتو کو فوراً بتاؤ کہ عثمان سرائے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد گندوز گیاتو کے پاس آتا ہے، برہان یہ چھپ کے سن رہا ہوتا ہے۔ گیاتو گندوز سے کہتا ہے وہ نہیں رکے گا، یہی بات ہے، وہ ایک بڑا باغی ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں سنتا۔ گیاتو کہتا ہے میری بات سنو، جو نہیں مانتا میں اس کا سر کچل دیتا ہوں۔ گیاتو گندوز سے کہتا ہے تم کچھ نہیں کہو گے؟ کیا تم اس کی حفاظت کرو گے جبکہ اس نے سلطان کو مارنے کی کوشش کی؟ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ گندوز کہتا ہے گیاتو محاصرہ جاری رکھو، بھوک اور پیاس سے وہ ہتھیار ڈال دے گا، تم اپنے جنگجوؤں کو رکھو گے اور میں اپنے سپاہیوں کو رکھوں گا۔ گیاتو کہتا ہے وقت نکل گیا، سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں بھی عثمان کی طرح انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ گندوز اس پہ تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے بھائی کی طرح تمہارا انجام کر سکتا ہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جلالی آتا ہے، کہتا ہے رکو، عثمان سرائے میں نہیں ہے اور وزیر عالم شاہ صحیح ہے۔ گیاتو کہتا ہے کہ عثمان کو ڈھونڈ، سرائے کو جلا دو، اگر ضروری ہو تو سوگت کو جلا دو۔ درویشوں اور خواتین سے لڑتے ہوئے منگولوں کو ایک منگول آ کے کہتا ہے کہ عثمان بھاگ رہا ہے، اسے پکڑو، اور منگول وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ منگول سرائے میں گھستے ہیں اور عثمان چلاتے ہیں۔ عالم شاہ جو سرائے میں چھپا ہوا تھا وہ باہر نکلتا ہے۔ منگول عالم شاہ سے پوچھتے ہیں عثمان کہاں ہے؟ عالم شاہ کہتا ہے پتہ نہیں۔ منگول اپنے جنگجوؤں سے کہتا ہے کہ عثمان کے بھاگنے کا راستہ تلاش کرو۔ عثمان خفیہ راستے سے سوگت سے باہر نکلتا ہے، اس کے تمام سپاہی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ وزیر عالم شاہ مر گیا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے ادھر سے نکلنے کی یہ وجہ ہے کہ ہم اسے مار ڈالیں گے۔ ترگت کہتا ہے وہ اپنے زخم کے ساتھ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوشش کہتا ہے عثمان بھائی آپ نے ٹھیک کیا، ورنہ سب ہار جاتے، آپ نے ظالموں کو انجام تک پہنچایا۔ عثمان کہتا ہے اگر ظالم ظلم پر اصرار کریں گے تو ان کا انجام قریب ہے۔ عثمان بھائی کہتے ہیں چلو ہم چرواہا کی طرف جائیں گے۔ گیاتو سرائے میں عثمان چلا رہا ہوتا ہے۔ گیاتو کو اس کا فوجی خون دکھا کے کہتا ہے یہ عثمان کے ساتھی کا خون ہے، وہ خفیہ راستے سے یہاں سے فرار ہو گئے۔ گیاتو کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کونور گیاتو سے کہتا ہے میں بھی جاؤں گا، میں وزیر عالم شاہ کا بدلہ لوں گا۔ گیاتو کہتا ہے جاؤ اور اس کا سر لے کر آؤ۔ فرمان بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، جس پہ کونور کہتا ہے تم میرے ساتھ کیوں جا رہے ہو، تم وزیر حضرت کے رہو۔ فرمان کہتا ہے وہاں جلالی کافی ہے، عثمان کو مارنے کے لیے سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تبھی سرائے میں وزیر عالم کا زخم داغتا ہے۔ عثمان بھائی چرواہے کے خیمے میں داؤد آغا سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے ہیں؟ عثمان کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں۔ استاد بولتے ہیں جی ہاں۔ عثمان دمیر جی سے پوچھتا ہے آپ نے کتنی تلواریں بنائی ہیں؟ دمیر جی کہتے ہیں جب سے آپ گئے ہیں جتنا آپ کے دشمن ہے اس حساب سے میں تلواریں بنا رہا ہوں۔ کوشش کہتا ہے میں سمجھ نہیں پایا کیا سوگت وزیر کے ہاتھ میں نہیں ہے عثمان بھائی؟ عثمان کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مصیبت میں ہم ہار مان جائیں گے؟ سوگت میں تلواریں نہیں بنتی کوشش، ابھی مجھے جس کی ضرورت ہے وہ فتح کی محبت ہے۔ عثمان کہتا ہے میں نے داؤد آغا سے پہلے بھی بات کری تھی، جب تک ہمارے دل بند نہ ہو تلواروں پہ ہتھوڑے مارتے رہیں۔ کوشش کہتا ہے آپ اچھی بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس سرائے سے نہ نکل سکے تو کیا ہوگا؟ عثمان کہتا ہے اس کے بعد اورحان میرے مقصد کا وارث ہوگا۔ سپاہی عثمان کو بتاتا ہے کہ روگتوس آیا۔ روگتوس کہتا ہے عثمان بھائی کوشش تم ابھی تک زندہ ہو، جس کے اوپر کوشش کہتا ہے تم بھی میرے دوست۔ روگتوس کہتا ہے میں کچھ سن دنیا سے کچھ اہم خبریں لے کر آیا ہوں۔ شہنشاہ بہت غصے میں ہے کہ گیاتو یہاں پر آ گیا اور وہ بہت شور مچا رہے ہیں۔ شہنشاہ غصے میں ہے کہ جب منگول آئے ہیں اور آپس میں گورنر لڑ رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے وہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ روگتوس کہتا ہے وہ اپنے قابل اعتماد کمانڈروں کو اگوروس قلعے میں جمع کریں گے اور وہ وہاں چپکے سے آئیں گے۔ عثمان کہتا ہے مجھے امید ہے کہ شہنشاہ اور رونیکوس بن بلائے مہمانوں کے آنے پر خفا نہیں ہوں گے کیونکہ ہم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ہمیں گیاتو سے لڑنے کے لیے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ کوشش کہتا ہے میرے سپاہی قلعے پہنچ گئے ہوں گے، ہمیں انہیں وہاں سے لے لیں گے۔ تو ضرور کہتا ہے میرے سپاہی ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ قبیلے میں عائشہ اورحان کو لوری سنا رہی ہوتی ہے۔ لوری سنا کے عائشہ اورحان سے کہتی ہے تم جلد از جلد اپنے ماں باپ سے ملو گے۔ مالون خیمے میں آتی ہے اور عائشہ سے کہتی ہے اگر تم چپ رہو تو یہ اپنے ماں باپ سے مل جائے گا۔ عائشہ پوچھتی ہے آپ یہاں کیسے آئیں؟ مالون کہتی ہے میں اورحان کو لینے آئی ہوں۔ مالون کہتی ہے اسے مجھے دے دو، اس کی جگہ اس کی ماں کے پاس ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں جانتی ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں۔ عائشہ اورحان کو مالون کو دیتی ہے۔ آئگل کمرے میں آتی ہے، وہ مالون سے کہتی ہے جلدی چلیں سپاہی بدل رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے احتیاط سے جانا، مجھے آپ کی فکر رہے گی۔ مالون کہتی ہے ہمارے
ساتھ 2 سپاہی انتظار کر رہے ہیں، ہم عثمان بھائی کی طرف چلیں گے۔ گندوز سرائے میں گیاتو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ گیاتو غصے سے کہتا ہے میں تمہاری نسب ختم کر دوں گا عثمان، حیدر علی تم اس کی قیمت چکاؤ گے، میں اس جگہ کو تمہارے خون سے رنگ دوں گا۔ گندوز کہتا ہے گیاتو پرسکون رہو، میں حیدر علی سے بات کروں گا۔ گیاتو کہتا ہے بات کرنے کا وقت گزر گیا، یہ سوگت کو جلانے کا وقت ہے۔ گندوز کہتا ہے گیاتو میں تمہیں سپاہی اور گھوڑے دوں گا جب تم چاہو، لیکن سوگت کا خواب دل سے نکال دو، تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ گیاتو کہتا ہے مجھے جس چیز کی ضرورت ہے تمہارے پرانے گھوڑے اور تم بغیر تلواروں کی سپاہی کی مجھے ضرورت نہیں۔ گندوز کہتا ہے میرے پاس تیز ترین گھوڑے اور بہادر سپاہی ہیں۔ گیاتو بولتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، تم جتنا بولو گے مجھے اتنا ہی غصہ آئے گا۔ جب مجھے ضرورت ہوئی تو تم 1000 گھوڑے اور 1000 سپاہی لے کر میری فوج میں شامل ہو جانا۔ گیاتو کہتا ہے قبیلے اور لاج پر نظر رکھو، عثمان جہاں بھی ہو اسے ڈھونڈو۔ اسی خفیہ راستے سے منگول بھی نکلتے ہیں جہاں سے عثمان بچ کے نکلا ہوتا ہے۔ برہان ان کے اوپر تیروں کی برسات کرتا ہے۔ کونور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر منگولوں کو مارتا ہے۔ فرمان یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ لیتا ہے اور پیچھے سے جا کر کونور کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم پر کبھی یقین نہیں تھا، میں جانتا تھا تم ہمیں دھوکہ دو گے۔ کونور کہتا ہے تم بھی حکم پر عمل کرو، خنجر نیچے کر دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فرمان کہتا ہے وزیر عالم شاہ تم پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ کونور فرمان کی گردن میں تیر گھسیڑ دیتا ہے اور کونور کہتا ہے کہ ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کر سکے فرمان، اور ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہ برہان کے ساتھ منگولوں کو مارنے میں لگتا ہے۔ منگولوں کو مار کر برہان کونور کے گلے لگتا ہے۔ کونور برہان سے کہتا ہے کہ ہمیں عثمان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ برہان کہتا ہے سب سے پہلے ہمیں ان کے نشانات ڈھونڈنے ہوں گے۔ برہان کہتا ہے ان کتوں سے پہلے ہمیں اپنے سردار کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کونور کہتا ہے وہ ہمیں ساتھ نہ دیکھ لیں، راستے میں ہمارا پتہ نہیں کس سے سامنا ہو۔ برہان کونور سے کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سرائے میں گندوز حیدر علی کے پاس آتا ہے۔ شیخ گندوز سے کہتے ہیں کہ وزیر نے تمہیں بغیر اجازت اندر گھسنے کا حکم دیا ہے۔ گندوز کہتا ہے کہ تم نے مجھے میری ماں کے مرنے کا جھوٹ بولا، لیکن اصل میں منگولوں نے عثمان کی وجہ سے سوگت پر حملہ کرا، میں آپ کو اور کیا کہوں۔ حیدر علی کہتے ہیں کچھ نہ کہیں گندوز بھائی، ایسا کچھ نہ کہیں جس کے اوپر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ گندوز کہتا ہے میں نے اس بات کا بہت خیال رکھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، میں نے سوگت کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے آپ اس بارے میں جانتے ہیں۔ حیدر علی کہتے ہیں آپ ہماری جانوں کی حفاظت کی بجائے ان ظالموں کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اپنی جانیں دینا بہتر سمجھیں گے۔ بالا بھی گندوز کو باتیں سناتی ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان روگتوس سے پوچھتا ہے کیا آپ بھی ہمارے ساتھ عثمان روگتوس سے پوچھتا ہے کہ آپ شہنشاہ تک جانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان روگتوس سے کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہیں۔ روگتوس کہتا ہے میں اس اتحاد میں شامل نہیں ہوں جو پرانے دشمنوں کے ساتھ ہے، میں گورنر ہوں اور میرے ساتھ ابھی بھی 2 سپاہی موجود ہیں، 2 کمانڈر سے مراد 2 فوجیں ہیں، میں انہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دوں گا۔ کوشش کہتا ہے تم اس کا انجام جانتے ہو میرے دوست، ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے کمانڈروں کا کیا ہوگا؟ پہلی بار وہ ترکوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ عثمان کہتا ہے اگر کچھ بھی غلط ہوا تو اس کا حساب آپ دیں گے۔ روگتوس کہتا ہے ان زمینوں کے لیے کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ہم انہیں دشمنوں کے ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ اتنے میں خیمے میں گھنٹی بجتی ہے۔ چرواہا کہتا ہے وہ آ گیا اور یہ سب تلواریں نکال کر باہر آتے ہیں۔ کونور برہان سے کہتا ہے ہلنا مت، یہاں اور کوئی بھی جال ہو سکتا ہے۔ چرواہا ان نقاب پوشوں کو دیکھ کے بولتا ہے کہ انہوں نے یہ وقت پر دیکھ لیا، ورنہ عثمان کہتا ہے اس جال کو جا کے ہٹاؤ تاکہ ہم دیکھ سکیں یہ کون ہے۔ دمیر جی عثمان کو بتاتے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے اس دن ہمیں بچایا تھا۔ برہان عثمان کو آواز لگاتا ہے حضور۔ عثمان برہان کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم ٹھیک ہو؟ سب اس نقاب پوش کو دیکھتے ہیں تو کونور اپنا نقاب ہٹاتا ہے۔ عثمان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کونور کہتا ہے میں نے سچ دیکھا ہے حضور۔ عثمان کہتا ہے تمہیں کس نے سچ سے آشنا کیا جو تم پہلے نہیں دیکھ سکے؟ کونور کہتا ہے وزیر کی کوشش تھی کہ وہ خواتین کو مار ڈالے۔ عثمان کہتا ہے لہٰذا تم نے نقاب پہن کر ان کی مدد کی۔ کونور کہتا ہے میں آپ کی شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، جس میں عثمان کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آرام دہ بستر نہیں اور گرم کھانا نہیں جو وزیر کے پاس ہے، اور ہمارے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں جو لوگ ہماری بات مانیں، ہمارے پاس سرواہے کا بوسیدہ خیمہ ہے۔ کونور کہتا ہے مشکلوں سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عثمان کہتا ہے میری کمر کا زخم ابھی وہیں ہے۔ کونور کہتا ہے شاید وہ کبھی بھر نہیں پائے گا، لیکن میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ گیاتو نے اپنے معاون سے سنا کہ نیکولا گورنر کو اکٹھا کر رہا ہے اور اس نے اسے مارنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کیوں؟ کونور کہتا ہے میں نے سوچا میں حق کی راہ پر ہوں، لیکن میں توہین کر بیٹھا۔ جب میں نے سوچا آپ باغی ہیں لیکن آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں۔ عثمان کہتا ہے مجھے وہ سب بتاؤ جو تم جانتے ہو۔ کونور خیال میں دیکھتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ گیاتو اب قابو میں نہیں آنے والا، وہ اس آگ کی مانند ہے جو بارود کے قریب آتی ہے۔
वो इन जमीनों को किसी भी वक्त आग लगा सकता है, इसलिए आप इतने बड़े ओहदे पर हो, गियातू की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। सरहदी जमीनों की तकदीर तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कोई भी तरीका जायज़ है। इसके लिए अगर ज़रूरी हुआ तो हम पॉप के साथ इत्तेहाद करेंगे। आलम शाह कहता है इसके लिए जो ज़रूरी हो हम करेंगे। ये सुनकर कोशिश कहता है मैं इतना सोच भी नहीं सकता था, वजीर इतने आगे तक की सोच सकता है। उस्मान कहता है हम वजीर की गद्दारियों को तस्वुर भी नहीं कर सकते। उस्मान कौनूर से पूछता है वो उससे कब मिल रहा है। कौनूर कहता है इससे चंद बार मुलाकात हुई, मैंने सिर्फ एक मरतबा इसका मुशाहिदा किया। उस्मान कहता है अरगुन खान ने गियातू को 20,000 फौजी भेजे हैं। उस्मान कहता है गियातू और वजीर का मकसद हमें तबाह करना है। कोशिश कहता है क्या निकोला को उसके बारे में पता है, इसीलिए उसने गवर्नरों को इकट्ठा किया है। उस्मान कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो सही काम कर रहा है। उस्मान कौनूर से कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम मेरी तरफ हो, तो तुम ज्यादा टाइम तक वजीर के पास रहो और मुझे वजीर के बारे में मालूमात दो। कौनूर कहता है जैसा आपका हुक्म। उस्मान कहता है हम निकोला को गियातू से लेंगे। कोशिश कहता है उसे मारने के लिए ना। उस्मान कहता है नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। तुरगुत कहता है ये क्या कह रहे हैं उस्मान भाई, उन कुत्तों को आपस में लड़ने दे, अभी हाल ही में उसने मारी को तकलीफ पहुंचाई है। जहर कुत्ता कहता है वो हमारे साथ हर बुरे काम होने में मुलव्विस है, ऐसा ना करें। चरवाहा कहता है कर गुज़रे उस्मान भाई। वो कहता है जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मारता है तो वक्त के साथ दूसरा कुत्ता ज्यादा जोर आवर हो जाता है। एक को अपने पास रखें ताकि आप दूसरे पे काबू पा सकें। उस्मान कहता है मेरे पास कोई ओहदा नहीं है या इसे जीतने के लिए कोई सिपाही नहीं, लेकिन दुश्मन का हुजूम है, इसलिए मुझे निकोला की जरूरत है। वो सबसे कहते हैं कि पुरसुकून रहो, इसने जो किया हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। उस्मान कहता है जब हर मजलूम पीछे मुड़कर देखेगा कि इसके पीछे कौन है तो हम मिलेंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। सोगुत में जलाली वजीर से कहता है आपके लिए एक मेहमान आया है। वो शख्स आता है और कहता है जल्द सेहतमंद हो आलम शाह, मेरे सरदार ने आपको सलाम भेजा है। वो कहता है मेरे सरदार परेशान है कि आप जख्मी हैं। वजीर कहता है मैं जिसके लिए जख्मी हुआ ये हमारे अजीम मकसद को हासिल करना है। वो कहता है हमने सुना है गियातू ने आपको सराय में बचाया था। वजीर कहता है गैर मुल्कियों से मदद लेने की बजाय मैं अपने ही लोगों से मार खाना पसंद करूंगा। मैं मंगोल से मदद लेना नहीं चाहता, इन सरजमीनों को हम इनसे बचाना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि मुगलों और काफिरों को शिकस्त दें और एक अजीम रियासत बनाएं, जैसा कि अलाउद्दीन के दौर में थी। वो कहता है जैसा कि उस्मान भाई चाहते हैं। वजीर कहता है उस्मान बहादुरों में से एक है, लेकिन वो एक छोटा आदमी है, वो रियासती मामलात के लिए तालीम याफ्ता है। वो कहता है इसे जल्द अज जल्द खत्म करें। वजीर कहता है अगर वो मेरे आगे झुक जाता तो मैं उसको अपने सिपाहियों को कमांडर बना देता। उस्मान ओरहान को अपने गोद में लिए बैठा होता है। उस्मान कहता है तुम्हें बड़ा होते हुए मैं देखूं, तुम घोड़ों पर सवार हो और अपनी तलवार पकड़ो, उन बहादुर मर्दों में से बनो जो हमेशा हक का साथ देते हैं। क्या पता तुम सोच रहे होगे कि अब हम कबीले में क्यों नहीं रहते। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मुनाफिक वजीर के बारे में बताऊंगा। इन्होंने इससे पहले दो भाइयों के दरमियान खून खराबा कराया। वो कभी नहीं बदलेंगे, इनके चेहरे बदल जाएंगे लेकिन इनकी गद्दारी नहीं बदलेगी। तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा दुश्मन होंगे, लेकिन वो सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है ऐसे लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा और मुकद्दस रियासत आपके कंधों पर उठेगी। उस्मान कहता है सिपाहियों कल हम जंग में जाएंगे, हम वजीर और गियातू को रोकेंगे। तमाम सिपाही कहते हैं जैसे आपका हुक्म मेरे सरदार। सराय में गियातू खाना खा रहा होता है, गुंदूस उसके सामने खड़ा होता है। गुंदूस गियातू से पूछता है आप क्या चाहते हैं। ऊपर से वजीर जख्मी हालत में नीचे उतरता हुआ आता है। वजीर कहता है मैं यहाँ मौजूद हूँ। गियातू खाना खाता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। निकोला गवर्नरों को बुला के कहता है वजीर और गियातू हमें इन जमीनों से बेदखल करना चाहते हैं। ये लोग रूमी सल्तनत को बर्दाश्त नहीं करते। रोगतोस कोशिश वैसे भी गवर्नर बनने के लायक नहीं था। अगर वो अपने किलों में नहीं रह सकते तो वो किसी किले में नहीं रह सकते। हम सब मिलकर गियातू और वजीर के खिलाफ खड़े होंगे। निकोला कहता है। एक गवर्नर कहता है मैं गियातू से खामखाई खिलाफत नहीं कर सकता। वो चिल्लाता हुआ कहता है कि असल खतरा ये है कि वो हमें तबाह करना चाहते हैं। क्या आप ये समझ नहीं रहे? वो हर किला एक एक करके हमसे ले लेंगे। अगर आप सब गायब नहीं होना चाहते तो हमारे पास इसके अलावा कोई मौका नहीं। हमारा साथ दें, हमारा किला हमारा उसूल। हरमनकाया और बेलिजिग में हमारे कवानीन दोबारा लागू होना चाहिए। सब गवर्नर निकोला की हामी भरते हैं। एक गवर्नर कहता है कि ये कैसे मुमकिन होगा, खून बहाकर और अगर ज़रूरत पड़े तो अपना भी खून बहाकर। तमाम गवर्नर आपस में यकजहती कर लेते हैं। सिपाही आके बताता है उस्मान गियातू और वजीर के हाथ से भाग गया। निकोला कहता है परेशानी इन जमीनों से कभी भी दूर नहीं जाती, इसलिए हमें एक साथ रहना पड़ेगा। निकोला कहता है मैं सुबह अपने महल जाऊंगा और वहां से तैयारी करूंगा हरमनकाया में अलग अलग जगह से पहुंचने की। सराय में गुंदूस कहता है कि हमें बात करने से पहले आलम शाह के जख्म सही होने का इंतजार करना चाहिए था। आलम शाह कहता है जो भी पहले उठता है वो फातिहा होता है। गियातू कहता है निकोला अब मर जाएगा, एनागुल भी हमारा होगा और दूसरे किले भी हमारे होंगे। हम दूसरे गवर्नरों से उनकी छतें छीन लेंगे। गुंदूस कहता है उसके बाद हमारे कबाइल की बारी आएगी, यहाँ
तो कहता है मुझे तुम्हारे कबाइल से क्या मिलेगा, मैं जब तुमसे मांगूंगा तुम मुझे घोड़े, सिपाही और खाना दोगे, बदले में किले और महल तुम्हारे होंगे। मंगोल सिपाही आके बताता है कि हम घर से बाहर निकले तो तीरों की जद में आ गए। यातू कहता है तुम कैसे मरे, क्या उस्मान ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? मंगोल कहता है मैं देख नहीं सका। वजीर पूछता है कौनूर और फरमान कहाँ हैं? मंगोल बताता है वो मर गए हैं। यातू सिपाही से कहता है कि नेकोला को मार डालो और दोबारा नाकाम ना होना। सिपाही कहता है जैसा आपका हुक्म गयातू। कबीले में गुंदुस आयशा से कहता है कि तुम ओरहान को मालून को लेकर कैसे जाने दे सकती हो? सोगुत में अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे में मेरी भतीजे की जान को खतरा है। आयशा कहती है मालून ओरहान की माँ है, मैं उसे कैसे मना कर सकती थी और वो आपसे ज्यादा उसकी परवाह कर सकती है। गुंदुस कहता है अगर उसे परवाह होती तो वो एक सरदार की बात मान लेती, मेरे सामने मालून का दिफा ना करें। आयशा कहती है मैं आपका या वजीर का दिफा करूँ? आपकी माँ बहन खतरे में है और आप कुछ नहीं कर रहे। सोगुत में मंगोलों ने रसाई हासिल कर ली है और आप वजीर की बात सुन रहे हैं, इस पे मैं आपकी कमर थपथपाऊं। इसके बाद आयशा वहाँ से चली जाती है। गुंदुस उसे रोकता है और कहता है ओरहान की एक बाल को भी चोट लग गई तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। आयशा कहती है गुंदुस कौन सी माँ अपने बच्चे के बगैर रह सकती है, जब तक आप अपना जिलावतनी वाला फैसला नहीं बदलेंगे तब तक वो यहाँ नहीं आएगी। गुंदुस कहता है मैंने अपना फैसला पहले ही बदल लिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ बहनें और मेरा भतीजा मेरे साथ हो, तो उन्हें कबीले में रखकर उनकी जानों की हिफाजत कर सकता हूँ। बाला शेख से कहती है कि अगर हम अभी कबीले में नहीं गए तो ये उस्मान भाई के भरोसे की खयानत होगी। शेख कहते हैं उस्मान भाई के साथ वफादारी और उनका हुक्म मानना आपके लिए मौजू है। मालून कहती है हमारी वापसी अच्छी होगी, गुंदुस साहब ने हुक्म दिया है वापसी का। मालून कहती है अब सलजानामा भी ठीक है। शेख कहते हैं गुंदुस सरदार अपनी गलती का अजाला कर रहे हैं, इसके अलावा ओरहान अपने कबीले में महफूज है। जिस पे आयगल कहती है कि मैं गुंदुस सरदार से मुतमईन नहीं हूँ। शेख कहते हैं दिलों में क्या है ये अल्लाह ही जानता है, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। मारी शेख से कहती है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। शेख कहते हैं तुम भी मेरी दूसरी बेटियों की तरह हो। इसके बाद वो कबीले रवाना होने के लिए इनसे ज्यादा चाहते हैं। उस्मान घोड़े पर सवार रुका तो उससे कहता है कि तुम्हारा रास्ता यहाँ से अलग है, तुम्हारा रास्ता नेकिया की तरफ है। रुका तो उस कहता है मैं नेकिया में आपका इंतजार करूंगा। उस्मान सरदार मुझे यकीन है कि आप नेकोला को बचा लेंगे। उसी से अपने ख्याल में नेकोला को देखता है। उस्मान भाई उसे बचाने के लिए निकलते हैं। नेकोला को रास्ते में मंगोल रोकते हैं और मंगोल नेकोला पे हमला करते हैं। नेकोला अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों हमला करो। उस बाला और मालून से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की हमलात को संभालने की, बहुत सी मुसीबतें इसलिए आई क्योंकि आपने उस्मान की पैरवी की। मालून कहती है हम यहाँ यूँ आए क्योंकि आपने वादा किया, मैं आपको आपकी गलतियाँ बता के अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। गुंदुस कहता है इन लोगों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आप लोग मेरी बहनें हैं, मेरे भाई की अमानत, लेकिन कोई भी कबीले में मसाइल का बायस ना बने। कबीले में कोई भी बदअमनी फैलाएगा तो मैं उसको सजा दूंगा। नेकोला की मंगोलों से लड़ाई के दौरान उस्मान अपने सिपाहियों के साथ आता है तो मंगोलों को तीरों से मारना शुरू हो जाता है। बुरहान के तीर लगता है लेकिन वो उससे बच जाता है। नेकोला तुर्क और मंगोलों को एक साथ देख के कहता है इनका कोई वक्त नहीं। उस्मान और नेकोला के सिपाही मंगोलों को मारते हैं। नेकोला उस्मान और उसके सिपाहियों को अपनी मदद करते हुए देखता है। मंगोल नेकोला और उस्मान को साथ देखकर मंगोल सिपाही अपने सिपाहियों से कहता है कि पीछे हटो। यातू के पास मंगोल फौजी आता है और बताता है तबरेज से एक कासिद आया है। यातू कहता है इसे अंदर भेजो। आलम शाह कहता है कि अरगुन खान ने ये भेजा है। यातू को जंगजू एक खत लाके देता है। आलम शाह पूछता है ये क्या है? यातू बताता है कि रास्ते में बहुत से जंगजू हैं। लड़ते हुए उस्मान नेकोला को मारने वाले मंगोल के सर पे चाकू घोंपता है। मंगोलों के मारने के बाद नेकोला उस्मान से कहता है वाक़ की तारीफ के लायक है कि आप इस तरह मुझे मारने के लिए आए। उस्मान कहता है मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा और ये दोनों आपस में लड़ते हैं। नेकोला कहता है उस्मान मेरे दर पे मौत कई मर्तबा दस्तक दे चुकी है लेकिन वो मेरी जान लेने का इंतजाम नहीं कर सकी। आपको अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। उस्मान नेकोला को मार मार के निढाल कर देता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। उस्मान कहता है तुम मर जाओगे और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए नेकोला की गर्दन पर रखता है और कहता है लेकिन आज नहीं। नेकोला उस्मान से कहता है कि आप अपने पुराने दुश्मन को नहीं मारेंगे, आपके पास मौका है। उस्मान कहता है आज ना कोई दुश्मन है और ना दोस्त, हम जिंदा रहने के लिए मिलकर काम करेंगे। नेकोला उस्मान को मुस्कुराते हुए देखता है और वहीं से किस्त का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।